25 নং নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটুয়েন্সি ত্রিপুরা মথারি ক্যান্ডিডেট সজয় অজয় করবকনি জেন্দ্রতিশা এডিসি ব্লেস আমচিয় বদলহাবমা পান্ডা খ্লাইখা বদলহাবমা পান্ডাব বিজেপিনি কচাম বুট প্রেসিডেন্ট জানেশ্বর জমাতিয়া খবই নুকুম খংসিনি খরক থাম জিসা বুটার বিজেপি বদল ইয়াকারি রমখা ত্রিপুরা মথানি বানা তৈ কতাল ফাইনাই রকন বানা ইয়াফ্রি লামসুগৈ নাহাকা 25 নং নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটুয়েন্সি ত্রিপুরা মথানি চঙৈ নাহারজাক ক্যান্ডিডেট সজয় অজয় বিজেপি ইয়াকারি ত্রিপুরা মথানি বানা রম ফাইনাই জানেশ্বর জমাতিয়া শাখা বোবাগ্রা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা ত্রিপুরা রকনি কগ্ন वानसुगै ত্রিপুরা রকনি बागै कदकमा सालरमै चबा खलाय दंगो हानि बागै बुबाग्रानि थानजानो हामजागै गचाम बदल याकारै त्रिपुरा मथानि बाना रमफाइगा हानि शाखा कताल बाना रमफाइनाय जानेश्वर जमातिया बदैब शाखा जत त्रिपुरा रकन बुबाग्रानो लगेलिनानि बुबाग्रानि थानजानि मारिगो फाइबायनानि कक गजारखा बदैब शाखा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मा जत त्रिपुरा रकन थानचो फाइबायनानि त्रिपुरा मथाव फाइबायनानि बागै कबगै दंगो आ कबक मंगन खनावै बबतिनि बुबाग्रानो लगेलिनाय अंगै फाइका तै कचाम बदल याकारै त्रिपुरा मथानि बाना रमफाइगा हानि शाखा बदलहाबमा पान्डाव बीजेपीनि कचाम बुट प्रेसिडेंट खरक थाम 16, 17, 18 नम्बरनि बुटनि प्रेसिडेंट बाना रमफाइबिका बानारमा पांडाव तंग करबक ब्लक प्रेसिडेंट किरणमय त्रिपुरा करबक त्रिपुरा मथानि हाती कमिटिनि प्रेसिडेंट सन्दिराम देबबर्मा सिनियर लीडर मलिता मोहन त्रिपुरा 25 नং नতুন बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सी त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट सजय अजय ত্রিপুরা মথা পার্টি নিংগি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম খ্লাইখা তিন অজেন্টা টিসাও ও জায়গা চিনি টোটাল মোট 7 ফ্যামিলি নি 31 ভোটার্স নিনে পূর্ব মানিক্য দেওয়ান বিপিন বিহারি পারা আরনি 20 ভোটার্স তে জেন্টা টিসানি 6 ভোটার্স গাবজত মিলি উইচিনি হিরণ্য দেববর্মানি ফ্যামিলি 5 ভোটার্স টোটাল মিলি উইচিনি 7 ফ্যামিলিজ নি 31 ভোটার্স মিলি উইচ চিনি ও বুবাগ্রানি थानसानि मारिवो टिप्रासानो तेबक थानसानो क्राक ख्लायनानि बागै चिनि जे मानथाय रक चिनि जे अधिकारनो तुबुनानि बागै दिल्लीवो केन्द्रवो मेसेज रहनानि बागै ओ फाननो क्राक खायनानि बागै तिनि बरनो जों खाबै खुबै लामसगो क लामसमु पान्डावो तिनि तंगो चिनि ओ जागा चिनि करबो ब्लक नि टीएमपी नि प्रेसिडेंट चिनि मामा हिरणमय त्रिपुरा ते वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट तंगो चिनि बरमदां चिनि ताकु तपन देबबर्मा तै अमाय कि जत लिडर्स चिनि अल जगनि चिनि मामा सन्दाराम देबबर्मा तै मामा विजय जतन मिलेगु तिनि अ जगा चबरनो खाबै खुबै खाय लामसलायखा तंनाय रौना आं कजौ कुबगानि मुसुमानि हिखाहाय अर तंगै तो शुधु स्वार्थगतसि ओङो कोनो रायजो लाभनिख्रुइ कोनो शान्तिख्रुइ कोनो बैसिना वैचावै दङ अमनि बाङै आं जारा बिजेपियाव तंनाय रौ नुबायनो आं हायखोनो फायै चिनि राजानि थानायाव फाइबाय जादि कबकनि मुचुगु मोनानि कब थानसाव दंफैबायदि आनि सिनिमुं होनखानो जानेश्वर जमातिया खदा उपदेष्टा